निरंजन बाबू कांग्रेस जो समालोचना को एवं धरी से समालोचना पदटी आपण कहे सबु बेले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कांग्रेस कहे जे चाय वाला गरीब कही कही प्रधानमंत्री बहुत ऊपर को उठीगले थरे थरे बड़ बड़ लोक मैंने साधारण लोक धरी पब्लिसिटी स्टंट करते एक कथा रे आपण समर्थन दियंती ना नाई गोटे धनी लोक जिते गरीब लोक को साइड रे ठिया करथिबो सेतेबेले तार सम्मान बढ़ी जाए लोक कहती अरे धनी लोकटा किंतु गरीब लोक को बसैछि सेही मानसिकता सबु धनी मन में रही एटा आपणकर गोटे थिला ना आपण आउ किछि भाबुथिले नहीं नहीं प्रथम तो आम धनी लोक बोली निजको भावु नथुलु किंबा धनी नथिलु समाज जने प्रतिष्ठित व्यक्ति कि नहीं आपण परिवार प्रतिष्ठित मोर गोस्वापा नाम तेला गोस्वापा चलीगला पर मोर जे सान दादा सी से कार्यभार नेले सी परिवार चलेले ठीक 91 परिवार को चलेले बहुत दिन धरी चलेले सी तेणु एवं मु जो आईएससी पास करे तापर मो बापा चाकरी करते से चाकरी भी छाड़ीदेले तेणु किमती अवस्था होता आप चिंता करूँ आम 6 भाई 2 भौणी मझिया दादा 3 पुओ 2 भौणी सान दादा तारा बापा 8 पुओ तेणु ये समस्ते चलवा पाठ पढ़ा ये करवा से समय आकलन कर साधारण नु असाधारण केमती हो आपण ताले कष्ट देखिचंदी कष्ट आहरी आगु को बहुत कष्ट देखी आईसी पास कला परे मोर तो एक आसी पढ़ा को इच्छा नाला मोर आईए पढ़ा को इच्छा था कि मत जबरदस्ती आईसी पढ़ेला किए पढ़ेला आपन जबरदस्ती मोर मामू मामू आपण मामू घर सहित टिके बेसी कनेक्टेड मिसिक्री व्यवसाय भी करथिले नै के परवर्ती समय से कहले नहीं आईए कौन पढ़ू किरे नहीं आईसी पढ़ डाक्तर हबू ना इंजीनियर हो आई कहीं पढ़ू आई पढ़ू तेणु जबरदस्ती नहीं कि मत से केन्दुझर कॉलेज आडमिशन करे घरे रही पाठ पढ़ू आई कौन को ना मुझे रेवेन्सा कॉलेज सीट पाई रेवेन्सा कॉलेज पढ़ी पारि था मत एकदम कटक रू फेरी नहीं गले पूरा केन्दुझर को सेठी जाइए आईएससी पढ़ा आईएससी पढ़ा इच्छा नहीं तापर पिला दिन तो अभ्यास अच्छी नेता हबार हाईस्कूल टमी छोट बेलू भाभी नेता हे बोली छोट बेलू मु नेता माने केते बयस रु आपण बहुत भगवान मते जन्म करथिले बोते पर राजनीति करिया पे माने काई के एमती भाबंती निरंजन बाबू काई कि एक रे मामू कांग्रेस दल सभापति थिले ओके मोर जे तारा को बापा दादा से भी कांग्रेस रे थिले निर्वाचन भी लड़ी थिले मामू भी लड़ी थिले पीसार जे सेते से मैंने 5 भाई रु 3 भाई कांग्रेस रे 3 भाई जगह जेल जाइचंती स्त्री मैंने जेल जाइचंती तेणु मु छुआ दिन जहाँ समस्त लोक कहती जे छुआ दिन मु कागज रंगई तिरंगा पताका करी साई पिला नहीं एकाठी कर महात्मा गांधी की जय भारत माता की जय एमती करी हाईस्कूल भी सही अवस्था है माने रक्त रे नेतृत्व थिला नै के भगवान बोधे मत राजनीति करने जन्म दे से आईएससी पढ़ला बेलू भाभी नथिबे जहाँ पढ़ले तो नेता हेबी जहाँ पढ़ले नहीं मोर जीवन उद्देश्य था गोटे वकिल हवा ओके मोर जीवन प्रथम उद्देश्य था मधु भाया वकिल चढ़ी पढ़ला दिन पढ़ीलु से आईए पढ़ी बीए पढ़ी लॉ पढ़ाई मोर इच्छा था कि है आईएससी पढ़ली निरंजन बाबू आईएससी पढ़ला पड़े 3rd डिविजन पास कली और 3rd डिविजन में पास कले मु आईएससी 3rd डिविजन पास पाठ तो पढ़ इच्छा तो नथला एटा भलो कथाटे कहले जदी आईए पढ़ी थांदे बोले 3rd डिविजन में पास कर न थांदे नै के जबरदस्ती का को पाठ पढ़ैले से सिद्रे फेल होबो कि जारा इच्छा पाठ पढ़ले भलो करबोनी मोर से दशा हला ताबे तो मन भीतर बहुत प्रतिक्रिया हला मु कहले कल कैरियर नष्ट हो गला 3rd डिविजन हो गला से तळकू याडे फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी आसला मुझे ना एणिकी पाठ पढ़ा आउ एमती जगह को जीवी जमी मोर सांग साथी राजनीति किसी करी दिन राति बस पाठ पढ़ी जो कि मुझे रेवेन्सा कॉलेज पुणी बीए ऑनर्स आश्चर्य हो 3rd डिविजन पिला को मतलब बीए ऑनर्स मिलता रेवेन्सा कॉलेज मात्र 64 पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स था से मुझे सीट पाई किंतु हॉस्टेल सीट पाइल कौट रही कौट मेस रही कौन करता यही समय जीएम कॉलेज इंटिमेशन आसगला
ଆପଣଙ୍କ ଆଉ ମୋ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସିମିଲାରିଟି ଅଛି ବା ମୁଁ ବି ଜିଏମ୍ କଲେଜ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆଉ ଆପଣ ବି ଜିଏମ୍ କଲେଜର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କ'ଣ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଝିଅ କଲେଜ? ମୁଁ +2 ସାଇନ୍ସ ପଢୁଥିଲି ସେଠି କେଉଁ ବର୍ଷ? ମୁଁ ବହୁତ ସାନ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ହଁ ବହୁତ ସାରା। ମୁଁ 1962ରେ ବି ହଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ 62 ମସିହା ମୁଁ 2010 ମସିହାରେ ପଢୁଥିଲି ସେଠୁ ଯାଇକି ପଢ଼ି ହଁ ମୋତେ କମର୍ସର ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ହଁ କମର୍ସରେ ଯାଇକି ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଇନି। କମର୍ସରେ ସେ 7 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ପଢ଼ିଛି, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ହୁଁ TC ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲି। ସେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ଯିଏ ଥିଲେ ସେ ମୋତେ ଡକେଇଲେ ପିଅନ ନେଇକି। ସିଏ ତା ଆଗରୁ ଆମ କେଉଁଝର କଲେଜର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ଥିଲେ ଶିବ କୁମାର ପଣ୍ଡା। ହୁଁ କହିଲେ କ'ଣ ନିରଞ୍ଜନ ପାର୍ଲା କମିଟି ଲୋକ 7 ଦିନ ହେଲା କ୍ଲାସ୍ ତୁମେ କ'ଣ TC ଆପ୍ଲାଏ କରିଛ? ମୁଁ କହିଲି ନାହିଁ ସାର୍, ମୋତେ ମୋର ଇଚ୍ଛା ହଉନି। ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋର 3rd ଡିଭିଜନ୍ ହେଇଗଲା, ହଁ ଆଉ ମନ କଷ୍ଟ ହେଲା, ଆସିଥିଲି ଏଠି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏ ପାଠ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନି, ମୁଁ ମୋର ସେ ରେଭେନ୍ସା ପଳେଇବି, କେଉଁଠି ମେସ୍ ଫେସ୍ରେ ପଛେ ରହିବି, BA ଅନର୍ସ ପାଇଛି ସେଠି ଆଡ଼ମିସନ୍। ତ ତୁମେ 15 ଦିନ ତଳର କଥା କହୁଛ, ସେ ସିଟ୍ କ'ଣ ଆଉ ଥିବ? ହଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ TC ଦେବିନି, ତୁମେ ଯା, ମୁଁ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବି, ସିଏ ଯଦି ରାଜି ହେବେ ତୁମକୁ ପଲିଟିକାଲ୍ ସାଇନ୍ସ ଅନର୍ସରେ ସିଟ୍ ଦେବେ ତାହେଲେ ତୁମକୁ TC ଦେବି। ଓକେ ସେତେବେଳେ ଟିଚର୍ ମାନେ ବି ଏମିତି ଥିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ନାଇଁ। ତାର ଦିନ 12ଟା ବେଳେ ଫୁଣି ଡକେଇଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଲି ଏଇ ଭାଷାରେ କହିଲେ ତ ପାଲାକାଣ୍ଡି ଗଲା ହଁ କଥା ହେଲି କହିଲେ BA ପାସ୍ରେ ମିଳିବ ସିଟ୍, ଆଉ ଅନର୍ସ ମିଳିବ ନାହିଁ। ମିଳିବନି ଆଉ ତୁମେ କାହିଁକି ଯିବ? ଏଇଠି ଆମର ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଅଛି, ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି, ଇଂଲିଶ ଅଛି, ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଅଛି, ଓଡ଼ିଆ ଅଛି, ସବୁ ଅଛି। ଯାହା ହେଲେ ଗୋଟେ ଅନର୍ସ ନେଇ ଏଇଠି ପଢ଼, ମୁଁ ତୁମକୁ TC ଦେବି ନାହିଁ। ହଁ କି ଅନର୍ସ ନେବ କୁହ? ହଁ ମୋ ପାଟିରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ହିଷ୍ଟ୍ରି। କୋଉଟା ହିଷ୍ଟ୍ରି ହିଷ୍ଟ୍ରି ପାଟିରୁ ବାହାରିଗଲା ମୁଁ ଯାହେଲେ ମୁଁ କହିଲି ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅନର୍ସ ନେଇ ପଢ଼ିବି, ଆଉ କ'ଣ ଉପାୟ କ'ଣ? TC ଦେବେନି କହୁଛନ୍ତି। ହଉ ତୁ କାଲିଠୁ BA କ୍ଲାସ୍କୁ ଯିବ। ବଡ଼ ବାବୁ ଡାକିଲେ, କହିଲେ ତା ନା ଆଉ କିଛି ଚାର୍ଜ କରିବନି, ସେ କାଲିଠୁ ସେ BA ଖାଲି ପୁରା BA ଶେଷକୁ ପଳଉଛି। BA ରେ ଆପଣ ଭଲ କରିଥିବେ ବୋଧେ? ଭଲ କରିବ କ'ଣ, ତାପରେ ପୁଣି ନେତା ହେଇଗଲି। ମାନେ ଆପଣଙ୍କଠୁ ପ୍ରଥମ ଯାହା ଶିକ୍ଷା ଲୋକ ଜାଣିବେ ଯେ ଜଣେ +2 ରେ ବା ISC ରେ 3rd ଡିଭିଜନ ପାଇକିରି ବି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ହେଇପାରିବ, ନାଇଁ କି? ମୁଁ କହିବା କଥା ପାଠ, ମୁଁ ତ ପାଠ ପଢ଼ିନି, ଆଜି ପାଠ ପଢ଼ିଲି କି? ହଁ ପଢ଼ି ପାରିଲିନି। ହଁ BA ରେ ଯାଇକି ପ୍ରଥମ ମାସଟା ଜୋରରେ ପଢ଼ିଛି। ହଁ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଆଉ ତ କେହି ଚିହ୍ନା ନାହିଁ, ଜଣା ନାହିଁ, ସାଙ୍ଗ ନାହିଁ, ସାଥୀ ନାହିଁ। ହଁ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ବସିକି ବହି ପଢ଼େ, ଲାଇବ୍ରେରୀରୁ ବହି ଆଣେ, ରାତିରେ ପଢ଼ିକି ପୁଣି ତା ଦିନ ପଢ଼େ। ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ, ଏଇ ପିଲାଟା ଗୋଟେ ଦିନ ବହି ନେଉଛି, ବହି ପଢ଼ି ଦଉଛି। ପଢ଼ି ଦଉଛି। ଆପଣ ତାପରେ ନେତା ହେଇଗଲେ, ଠିକ ଅଛି। ବହୁତ କଥା ଆପଣଙ୍କଠୁ ଜାଣିବାର ଅଛି ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁ। ଆପଣ ସବୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଜ୍ଞାନୀ ନୁହେଁ, ବହି ଲେଖିବାର ମୋର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା, ମୋତେ ବାଧ୍ୟ କଲେ ବୋଲି ବହି ଲେଖିଦେଲେ। ଆପଣ କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ସାଧାରଣ ଲୋକ, ମୁଁ ଜ୍ଞାନୀ ନୁହେଁ? ଆପଣ କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଜ୍ଞାନୀ ନୁହେଁ ବୋଲି? ମୁଁ ଜ୍ଞାନୀ ନୁହେଁ। ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ କ'ଣ? ଆପଣଙ୍କର ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ? କିଏ ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ? ଯିଏ ଭଲ ଲେଖିପାରୁଥିବ, ଯିଏ ଭଲ ପଢ଼ିପାରୁଥିବ, ଯିଏ କ୍ଲାସ୍ରେ ଭଲ କରୁଥିବ। ଓ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ପାଠ ଭଲ ପଢୁଥିବେ ସେଇମାନେ ଜ୍ଞାନୀ, ଜ୍ଞାନୀ। ଆଉ ସବୁ ଅଜ୍ଞାନ? ନାଇଁ, ଅନ୍ୟମାନେ ପାଠ ନ ପଢ଼ିକି ବି ସୁଦ୍ଧା ଜ୍ଞାନୀ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜଣେ ବ୍ରିଲିଏଣ୍ଟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ନଥିଲି, ଆଭରେଜ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ବ୍ରିଲିଏଣ୍ଟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ନଥିଲି। ମୋତେ ବୋଧେ ସେଥିପାଇଁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି ନା ପୁଅ। ମୁଁ ଯେଉଁ ISC ପାସ୍ କଲା ପରେ ମୁଁ ବର୍ଷେ ପାଠ ପଢ଼ିନି। ଓକେ ହଁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପାଇଁ। ହଁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ଆପଣ ଯେଉଁ ଧନୀ କହିଲେ ନା, ଯଦି ମୁଁ ଧନୀ ହେଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଏବେର କଥା କହୁଛି ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁ, ପୁରୁଣା କଥା ତ ଆମେ କଥା ହବା। ସତରେ କ'ଣ ଆପଣ ସେଇ ସମୟରେ ଷ୍ଟେସନାରୀ ଜିନିଷ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ ଦୋକାନରେ? ସତ କଥା ସେଇଟା? 100% ସତ। ଯେହେତୁ ISC ପଢ଼ିଲି ନାହିଁ, ଯୋଉ ବର୍ଷେ ଯୋଉ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଆପଣ ଦୋକାନରେ ଷ୍ଟେସନାରୀ ଜିନିଷ ବିକିଲେ? ଷ୍ଟେସନାରୀ ଜିନିଷ ବିକିଲି, ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କଲି।